अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज बुध है 22 अप्रैल 2026। जब बल्ला सुबह खुसूसी व्लॉग के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। 4:50 मंगल और बुध की दरमियानी शब सुबह सवेरे फजर के वक्त, ये वो वक्त था जब ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा 2 हफ्ते की सीज फायर ने ख़त्म होना था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर 1:15 के आसपास को 3-4 घंटे पहले, इस डेडलाइन से 3 या सवा 3 घंटे पहले, ट्रंप सरकार ने खुद ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करके बताया दुनिया को कि वो सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं। हमला करने की बजाय, जंग शुरू करने की बजाय, अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर को, जंग बंदी को, उसमें मजीद तोसी कर दी है। और ये तोसी कब तक होगी, इसकी मुद्दत का तयन भी नहीं किया। ये गैर मुअय्यना मुद्दत मुझे मालूम होती है। उनके अपने अल्फाज में क्या लिखा है वो भी बताता हूँ। सीज फायर पर ट्रंप क्यों मजबूर हुए, ये एक अहम खबर है। ट्रंप ने क्या मजीद मोहलत ली है, मजीद मोहलत लेने पर वो मजबूर हुए हैं, या कहानी कुछ और है? ईरान ने फौरी तौर पर जब ट्रंप ने ये ऐलान किया तो बाखिर गालिबाफ साहब और इनके पार्लिमान के एक और बड़े अहम रुकन हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कुछ और बता रही हैं। वो इस पेशकश को मुस्तरद कर रहे हैं। लेकिन असल शख्स, असल फैसला साज, जिसके ऊपर अमेरिका और पूरी दुनिया की नज़रें हैं, जो आज की सबसे अहम खबर है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो हैं जनाब मुश्तबा खामनाई। कि अमेरिका को, सालिसीन को, मशरक़ वुस्ता के ममालिक को इस बारे में क्या उम्मीद है, ये असल खबर है जिसकी वजह से ट्रंप ने सीज़ फायर में जो एक्सटेंशन की, उसमें मुद्दत का तयन नहीं किया और ईरानी हुकूमत को कैसे मुखातिब किया, उसमें बारीक नुक्ता है। ये वैंस ने आना नहीं आना, ईरान आ रहा है नहीं आ रहा, ये रात की सिर्फ यही चर्चा होती रही। इसमें मुकामी सहाफ़ी भी, इंटरनेशनल सहाफ़ी भी, सब बस पंजाबी में कहते हैं टेवे ला रहे सन। हमने अलबत्ता को 12:59 पर इस ऐलान से कुछ देर पहले एक ख़ास ख्याल का इजहार किया था कि क्या ये नहीं हो सकता कि सीज़ फायर में तोसी हो जाए और मुज़ाकरात वीकेंड पे हफ्ते इतवार को जा निकलें। तो वो उसके पीछे माखज़ था एक ख़बर और एक सहाफ़ी, उसकी कहानी भी बयान करूँगा। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने भी शुक्रिया अदा किया, उन्होंने क्या लिखा वो भी डिस्कशन में लेके आऊँगा। आएँ सबसे पहले ज़िक्र करते हैं ये हुआ क्या है और काहे को हुआ है। होता यूँ है कि 1:15 के आसपास मौसूफ़ आ जाते हैं अपने रवायती अंदाज़ में ट्रुथ सोशल के ऊपर, और वो कहते हैं कि ईरान पर जो हमारा मुजव्वज़ा हमला था, तर्जुमा जो मैंने किया, वो फ़िलहाल के लिए हम मौख़र कर रहे हैं और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई रोकने का फ़ैसला किया गया है। उसमें उन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जिक्र किया कि उनकी दरख्वास्त पर जंगी कार्रवाई जो थी अमेरिका की प्लान, वो हमने रोकी है। ईरान की हुकूमत इस वक्त अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम का शिकार है। ईरान को मुत्तहिदा तौर पर तजवीज़ पेश करने तक की मोहलत दी जाती है। अमरीकी फ़ौज अलबत्ता अलर्ट रहेगी, नाकाबंदी, नेवल ब्लॉकेड आबना हुर्मुज़ का जारी रखेंगे, ये उसने ऐलान किया। हालांकि ईरान की बुनियादी शर्त ये थी कि नेवल ब्लॉकेड ख़त्म किया जाए। अब ईरान आगे से जो जवाब दे रहा है ना, वो नेवल ब्लॉकेड को फ़ौजी तौर पर ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि लाजिम हो चुकी है हम पे कार्रवाई। दहशतगर्द, डाकू, बदमाश और पता नहीं किन किन अलकाबात से याद किया, किसने कैसे, जानने के लिए ज़रा मेरे साथ रहिए थोड़ी देर सुबह सवेरे। वो कहते हैं ईरान की जानिब से वाज़े तजवीज़ आने तक जंग बंदी में तोसी कर दी गई है। ईरान की क़यादत से तजवीज़ मौसूल होने के बाद मुज़ाकरात का हतमी फ़ैसला होगा। अब वो चाहता ये है कि जी मैंने कर दी है एक्सटेंशन सीज़ फायर में, रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने, इसलिए मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब आप अपना ना फाइनल प्रपोजल दें, उसके बाद डायलॉग करें, फिर बात होगी। मैं इनकी जो ज़ुबानो बयान थी ट्रंप की, क्योंकि वो बड़ी दिलचस्प होती है, मानी खेज़ होती है, उसमें वो कहता है अनटिल एन ईरानियन प्रपोजल इज सबमिटेड एंड डिस्कशंस आर कंक्लूडेड, कि उस वक्त तक सीज़ फायर जारी रहेगी जब तक ईरानियन प्रपोजल आ नहीं जाता और फिर डिस्कशन कंक्लूड नहीं हो जाती, मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, तब तक सीज़ फायर जारी रहेगी। अब ये तो बड़ी शानदार पेशकश है, लेकिन इसके पीछे बारीक मुहर्रकात हैं जनाब अली, वो भी आपकी खिदमत पेश करता हूँ। वो फिर आ जाते हैं ईरान का रद्द अमल भी, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी रुकन है पार्लिमान के, महमूद नबीवान, उनका बयान बड़ा अहम है। वो कहते हैं अब अमेरिका से मुज़ाकरात गैर माकूल हैं, अब मुकम्मल तौर पर नुकसानदेह और गैर माकूल ये अमल होगा, क्योंकि गद्दार, ऐसी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, गद्दार, बदकिरदार, डाकू और दहशतगर्द अमरीकी हुकूमत की असलियत को बेनकाब कर दिया है हमने, ईरानी अवाम ने। खुदा के फजल से हुकूमत और अवाम मैदान जंग में ईरान के दिफा में डटे हुए हैं और मुजरिम दुश्मन को रुसवा करके दम लेंगे। ये तो वहाँ से आई रद्द अमल।
پھر جو باقر غالباف صاحب جو لیڈ کر رہے تھے، اسپیکر ہیں پارلیمان کے، انہوں نے کہا کہ ہارنے والا فریق جو ہے وہ شرائط کا حکم نہیں دے سکتا. ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کی کوئی اہمیت اس وقت نہیں ہے. ناکہ بندی جو نیول بلاکیٹ کیا ہے اس کا تسلسل بمباری سے مختلف نہیں. بمباری کریں اور ناکہ بندی کریں یہ ایک برابر انہوں نے قرار دی. اس کا فوجی رد عمل اب ہونا چاہیے. پہلی بار ایران نے اس بات کا فیصلہ کیا، یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایران اس نیول بلاکیٹ کو، اس جارحیت کا جواب دے گا. آگے وہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی کے اعلان کو ہم مسترد کرتے ہیں. یہ ایک چال ہو سکتی ہے ٹرمپ کی تاکہ اچانک حملے کے لیے وقت حاصل کیا جا سکے. اس لیے ایران کو خود پیش قدمی کرتے ہوئے صورتحال کا کنٹرول سنبھالنا ہوگا. اب وقت آ گیا ہے کہ ایران پہل کرے. دس از ویری میننگ فل، سگنیفیکنٹ کہ ٹرمپ نے سیز فائر تو ایکسٹینڈ کر دی لیکن نیول بلاکٹ ختم نہیں کیا جو ان کا بنیادی مطالبہ تھا. اسی وجہ سے ایران مذاکرات میں نہیں آ رہا تھا. اسی وجہ سے منگل بدھ جمعرات کی کہانیاں کھٹائی میں پڑی. اور اب جب اس نے ایکسٹینشن کی تو ساتھ نیول بلاکٹ بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا اور کہا کیا پرپوزل دیں، تب تک یہ جاری رہے گی سیز فائر. لیکن ایران نے آگے جو جواب دیا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی دورس اثرات کا حامل ہے، کیونکہ ایران کی جو فوج ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایرانی فوج بار بار دھمکیوں کے پیش نظر جو پہلے سے ہم نے اہداف طے کر رکھے ہیں ان پر طاقتور حملے کی ہم وارننگ دے رہے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب کے مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک ہوں بشمول سعودی عرب، یو اے ای اور دیگر، چاہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے بعد آبنائے مندب کی بات ہو. وہاں جو انہوں نے گراف جاری کیا تھا کہ ان جگہوں کو نشانہ بنائیں گے تاکہ پوری دنیا کی 35 سے 40% تیل کی سپلائی متاثر ہو، یہ اس کی جانب اشارہ ہے ایرانی فوج جو بیان جاری کر رہی ہے. تسنیم اور مہر اور ایجنسیاں جو ہیں ارنا، ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہ ڈیٹیل چھپی ہوئی ہیں. لیکن میں دیکھ رہا تھا پریس ٹی وی کو، اس نے بڑا اس ساری صورتحال میں جس طرح سے ٹرمپ ناقابل یقین رہے، وہیں ایرانینز کی جو حصے مزاح تھی اس قدر بربریت کے باوجود وہ بھی لاجواب ہے. پریس ٹی وی نے لکھا ڈسپائٹ ایران ناٹ سینڈنگ ڈیلیگیشن ٹو اسلام آباد ڈسپائٹ ارلیئر رپورٹس دیٹ ٹرمپ وڈ ناٹ ایکسٹینڈ سیز فائر، ٹرمپ ایکسٹینڈڈ سیز فائر. اس کے باوجود کہ ہم نے نہیں آنا تھا کیونکہ نیول بلاکٹ تھا، اس کے باوجود کہ ٹرمپ تو کہہ رہا تھا میں نے سیز فائر میں ایکسٹینشن نہیں کرنی، ٹرمپ نے سیز فائر میں ایکسٹینشن کر دی. یہ اصل میں تو ساتھ ہی موجی ڈالنا چاہیے تھا مسکراتا ہوا بے ایمان قسم کا، لیکن انہوں نے ٹرولنگ کی ہے یہاں پہ یہ بیان داغنے کے بعد. اب یہ جو غدار کون، ڈاکو کون، دہشت گرد کون، بڑے خوفناک جملے ہیں جو انہوں نے، یہ ان کے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ. اب دیکھیے ذہن میں ایک بات رکھیے، یہ دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ سیز فائر کرنی پڑی. پہلے بھی اس نے کہا میں سیز فائر نہیں کروں گا، سیز فائر کی. اب بھی کہا میں سیز فائر نہیں کروں گا، سیز فائر میں مزید اضافہ کیا اور ایک دفعہ پھر مذاکرات کے لیے ایک مہلت لی ہے. یہ بڑی باریک بات اس لیے ہے کہ جب میں نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہوا تھا وہ بھی بڑا قابل غور ہے. شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میری پرسنل ریکویسٹ پر اور فیلڈ مارشل کی پرسنل ریکویسٹ پر ٹرمپ نے گریشیسلی ایکسیپٹ کی ہے ہماری وہ تجویز اور ہماری درخواست ایک سیز فائر میں اضافہ کر دیا جائے ٹو الاؤ آن گوئنگ ڈپلومیٹک ایفرٹس ٹو ٹیک دیئر کورس، تاکہ جو سفارتی کوششیں ہیں وہ اپنا رستہ اختیار کر سکیں. ود دی ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ریپوزڈ ان پاکستان شیل کنٹینیو اٹس ارنسٹ ایفرٹس فار نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ آف دی کانفلکٹ. تنازع کا امن کا تنازع کا حل ڈھونڈنے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں اور جاری رکھنا چاہتا ہے. اور ہم یقین رکھتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ بوتھ سائڈ یعنی امریکہ اور ایران سیز فائر کو آن ہولڈ سیز فائر کو بائی کریں گے اینڈ بی ایبل ٹو کنکلوڈ اے کمپریہینسو پیس ڈیل ڈیورنگ دی سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک اسکیجولڈ ایٹ اسلام آباد فار اے پرماننٹ اینڈ ٹو دس کانفلکٹ. ایک مستقل حل کے لیے اس تصفیے کے لیے مجھے امید ہے کہ جو دوسرا راؤنڈ ہے اسلام آباد کا اس میں یہ دونوں شریک ہوں گے. لیکن وہ راؤنڈ کب ہوگا اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، لیکن اسلام آباد ہی وہ جگہ ہوگی. اس میں انہوں نے حسب معمول ٹرمپ کو بھی ٹیگ کیا، جے ڈی وینس کو بھی ٹیگ کیا، مارکو روبیو وزیر خارجہ کو بھی ٹیگ کیا، اسٹیو وٹکاف مشرق وسطیٰ کا نمائندہ اسے بھی ٹیگ کیا، مسعود صاحب جو صدر ہیں ایران کے انہیں، اور عباس عراقچی صاحب وزیر خارجہ اور اسپیکر غالباف صاحب ان کو بھی ٹیگ کیا. اب اس دفعہ ٹویٹ کا فرق یہ تھا پچھلے ٹویٹ کی نسبت کہ اس دفعہ آپ نے ریکویسٹ نہیں کی اور ان کا جواب نہیں آیا. اس دفعہ سفارتی چینل کے ذریعے رابطہ کاری ہوئی اور پھر ٹرمپ کا ٹویٹ آیا پہلے اور پھر آپ نے شکریہ ادا کیا اور اب آپ کو وہ ڈرافٹ میں رکھنا نہیں پڑا ٹویٹ اور نہ ہی اس کا اسکرین شاٹ نکلا باہر. یہ اچھی بات ہوئی حکومت پاکستان کے لیے کہ اس دفعہ بچت ہوئی ان کی. لیکن اس میں دو چیزیں جو میں نے آپ سے ذکر کرنی ہے نا وہ بڑی باریک ہیں. وہ معاملہ جڑے ہوئے ہیں در حقیقت
प्रपोज़ल के जस के बारे में एक्सियोस की रिपोर्ट है कि संडे को मुज़ाकरात हो सकते हैं, इतवार को, और 3 निकाती वो मामलात हैं, और असल नज़र जो है इन सब फ़रीक़ैन की वो मुश्तबा ख़ामनई साहब की जानिब है, क्योंकि अब वो डे टू डे कम्युनिकेशन कर रहे हैं ज़ख्मी होने के बावजूद। और मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि फ़ॉक्स ने भी ख़बर दी, 2-4 और इदारों ने भी ख़बर दी कि वो जो IRGC के मौजूदा कमांडर हैं वाहिदी साहब, वो उनके ज़रिए राब्ता कारी का वाहिद सोर्स हैं। तो इन सब को उम्मीद ये है कि अब उन तक जब सारी सूरत हाल पहुँचेगी, पाकिस्तानी एफ़र्ट्स भी, सऊदी एफ़र्ट्स भी, अमेरिका ने सीज़ फायर में एक्सटेंड कर दिया वो भी, तो वो को हतमी लाहे-अमल देंगे कि इन निकात की रोशनी में अब आप मुज़ाकरात में जाएँ। ये जो रद्द-ए-अमल है बाक़िर कालीबाफ साहब का या दीगर का, मैं ऐसे कहूँगा कि इंस्टेंट रिएक्शन, जो कि जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं वहाँ ये बनता है कि आपने दूसरी बार सीज़ फायर पे मजबूर किया अपने से कई गुना बड़ी ताकत को। तो उसके बाद जो ये होते हैं फ़ौरी रद्द-ए-अमल। फ़ौरी रद्द-ए-अमल मुस्तकिल लाहे-अमल नहीं हुआ करते। क़यादत बैठेगी, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठेगी, मुश्तबा ख़ामनई साहब तक बात जाएगी, तो वो ज़ाहिरी बात है इसके कुछ मुख्तलिफ़ तजवीज़ देंगे, जिसमें मुतालबात हो सकते हैं कि नेवल ब्लॉकेड पहले ख़त्म किया जाए। पैरेलल आपको ये भी बता दूँ आज के जुमेरात को, कल यानी, इसराइल और लेबनान के बीच भी जो सीज़ फायर हुआ, जो कि कागज़ों में ही है, बर्बरियत तो वहाँ भी जारी है, उसमें बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ भी हो रहा है, जिसमें मार्को रूबियो भी बैठेगा, और वो भी ईरान की डिमांड थी। ये बात आप ज़हन में ज़रूर रखिएगा। अब आ जाते हैं इसके ये मुद्दा डिस्कस करने के लिए कि क्या ईरान नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करने के लिए फ़ौजी कार्रवाई करेगा। मेरा ख़्याल है ये भी पब्लिक पॉस्चरिंग है, अपनी आवाम के सामने अपना जो तहक्कुम है और अपनी जो कबूलियत है बावजूद वो बरकरार रखने के लिए। यहाँ मसला ट्रंप के लिए ज़रूरी हुआ पड़ा है, जो उसने इसको एक्सटेंड किया, उससे साबित ये होता है कि मज़ीद उसने मोहलत ली है, नहीं चाहता कि वो जंग शुरू करे, क्योंकि जंग का ख़ात्मा उसके लिए बहुत ज़रूरी हुआ पड़ा है, कई वजूहात की बुनियाद पे, जो हम बार-बार वीलॉग में डिस्कस कर चुके हैं। अहम तरीन नुक्ता इसमें ये है सिर्फ़, अब अगर दूसरा राउंड मुज़ाकरात का नहीं होता, अब अगर ईरान अमेरिका मिल नहीं बैठते और इस मसले का हल नहीं निकालते, अब है वो वक्त कि जब बार बार ना सीज़ फायर में एक्सटेंशन होगी, ना अमेरिका ये कर सकेगा, उसकी भी मजबूरी हो जाएगी अब कि किसी मुआहदे के ना होने की सूरत में वो पंगा करे बड़ा। ईरान की भी मजबूरी हो जाएगी कि किसी मुआहदे तक अगर वो नहीं पहुंचता तो रद्द-ए-अमल में नेवल ब्लॉकेड के ख़ात्मे के लिए कोशिश करे, इस इलाके को चोक करे, जो 4 अहदाफ उसने बताए हैं। अब अमन मुआहदा वाहिद हल है, कॉन्फ्लिक्ट को बैठ के हल करना वाहिद हल है। अब ये मजाक बनता जा रहा है ट्रंप की, जो सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और, शाम कुछ और, उसकी वजह से गैर मुस्तकिल मिजाजी की भींट चढ़ा है ये संजीदा मसला, जिसने लाखों करोड़ों लोगों को मुतासिर कर रखा है। अब यहाँ से राह फरार मुमकिन नहीं होगी। जहाँ तक सूरत हाल ये ले आई हैं दुनिया की कुव्वतें नाम नहाद, वहाँ से अब फरार मुमकिन नहीं है। वहाँ या मुझे अब इसकी नाकामी की सूरत में एक ऐसी जंग नज़र आ रही है जो पूरी दुनिया को तबाही में ले लेगी, या फिर एक पुरअमन हल होगा। इसमें दाद ज़रूर दीजिए पाकिस्तानी किरदार को, चाहे तारड़ साहब ने पहले ट्वीट किया हो, ना किया हो, हालात वाक़या से आगाह किया हो, वो भी पोस्चरिंग थी। असल बात यह है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की क़यादत आखिरी लम्हे तक कोशिश करी थी कि सीज़ फायर में इजाफ़ा हो, जंग ना हो। ये असल बात है, माननी पड़ेगी। ट्रंप की मजबूरी हो, ये और बात है। वो तो दिन रात कहता था मैं हमला करने को तैयार हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, इन्होंने आज जब ये पाकिस्तानी अस्करी हुकाम की कोशिशें जारी थी, तो ट्रंप ने एक मीटिंग कन्वीन की। उस मीटिंग में कई एक अहम लोग मौजूद थे, जिसमें ये जेडी वैंस भी था और दीगर लोग भी थे। उस मीटिंग में इन्होंने रात गए, जो यानी हमारे यहाँ रात गई थी, वहाँ दोपहर थी, उसमें कोर नेशनल सिक्योरिटी टीम की मीटिंग इसने बुलाई थी, डिस्कस पाथ फॉरवर्ड ऑन ईरान, ईरान के मामले में आगे क्या करना है। इस बीच में पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत का पैगाम या रिक्वेस्ट जा चुकी थी, राब्ताकारी हो चुकी थी, और उससे पहले ट्रंप कह चुका था CNBC के प्रोग्राम में कि मैंने सीज़ फायर में एक्सटेंशन नहीं करनी। फिर इसने उसके बाद ये मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद इसने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर बात की, और फिर ये फ़ैसला किया कि सीज़ फायर में एक्सटेंशन करनी है। उसमें जनरल डैन केन भी था, वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सेंटकॉम का, और मार्को रूबियो, जेडी वैंस। तुलसी गैबर्ड वहाँ नहीं थी, जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, जिसके ऊपर कई एतराज़ात हो रहे हैं, वो मौजूद नहीं थी। उसके बाद इसने फिर ये ऐलान किया जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अब हिकमत की बात यह है कि ईरान ने अपना मेटल प्रूफ किया है, ईरान ने अपनी रेजिलियंस प्रूफ की है, ईरानी अवाम ने अपनी वाबस्तगी, अपनी सरज़मीन, अपनी हुकूमत के साथ वो साबित की है।
اب اگر یہ ونڈو کھل رہی ہے تو اس میں بالکل اپنے مطالبات پہ آپ قائم رہیں، لیکن میرا خیال ہے مذاکرات کے عمل میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ اب جتنے بھی پیس میکرز یا ثالث ہیں یا جتنی بھی کوششیں ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جائیں گی بصورت دیگر۔ اگر کسی ایک فریق نے کسی ایک نقطے پر ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا تو یہ ایفرٹس بے سود ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو موقع ہے کہ اس کو بہت بڑی اپرچونٹی کے طور پر لیا جائے، کیونکہ فیکٹ یہی ہے کہ آپ نے اسے مجبور کیا ہے سیز فائر میں اضافے کے لیے۔ فیکٹ یہی ہے کہ اس نے کہا کہ میں ایران کے پرپوزل کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اب آپ پرپوزل بنائیں، اس کو بتائیں کیا مطالبات ہیں، اس پہ مل بیٹھیں، اور خطے کی پوری قوتیں چاہتی ہیں کہ آپ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اس کے ساتھ لیبنن کے ایشو کو ٹیک اپ کریں، جو آپ کے ٹیک اپ کرنے کی وجہ سے وہاں پہ مذاکرات شروع ہوئے۔ یہ ایران تھا جو پیچھے کھڑا تھا، ورنہ لیبنن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، بے سر و سامان تھے وہ لوگ، وہاں بھی 15-20 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اٹس گولڈن اپرچونٹی، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ریزیلینس اپنی جگہ، اور مجھے یہ امید ہے کہ آج جب دن میں آپ شام تک مختلف خبریں ایرانی سورسز سے سنیں گے تو پبلک پوسچرنگ اپنی جگہ ہوتی رہے گی، لیکن حکمت پر مبنی مجھے کو بیانیہ آنے کی امید ہے۔ اتوار میں جو پرپوزل ہے، اتوار کو اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں، اس میں یورینیم کے حوالے سے، 20 ارب ڈالر کے حوالے سے، اور کسی تیسرے ملک کو کچھ یورینیم دینے کی کہانی بھی ہے، اور کچھ یورینیم ایران استعمال کرے گا سائنٹیفک پرپس کے لیے، سائنٹیفک آئسوٹاپس کے لیے۔ یہ پرپوزل بھی چھپے ہوئے ہیں، ایکزیوس کے اوپر براک ریورڈ نے ڈالا ہوا ہے، اور یہ تب ڈالا جب یہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی جنگ بندی نہیں ہونی اور جنگ شروع ہو جائے گی۔ امید کریں، خوشگمانی رکھیں، کیونکہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل۔ السلام علیکم۔